বলো কিরম কাটবো? বলো এবার কি কাটবো, কিরকম কাটবো? एक सेकंड। এই যে এরকম হ্যাঁ এরকম ভাবে কি হবে, কিভাবে কাটবো এটা? 10 বছর ধরে তুমি চুল কাটছো আর এই দুখানি কেটে দিতে পারবে না? কি কাজ শিখেছো? अब देख तू, अब देख तू, ঠিক আছে চল। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ Mama तुझे। yangu. A few moments later. खतरनाक लोग हैं। मैं तारी हूँ भाई।